तपतपाती गर्मी के बीच सिलीगुड़ी शहर के रिक्शा चालकों एवं वैन चालकों के बीच छाता का वितरण। तेज धूप के प्रकोप से जहां एक तरफ आम लोगों का रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है, इस भीषण गर्मी में रिक्शा चालकों को रोज इस तपती गर्मी का सामना करना पड़ता है। रिक्शा चलाते वक्त धूप सीधा उनके माथे पर पड़ती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शनिवार को एक स्वयंसेवी संगठन ने इस गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत देने के लिए एक पहल की। आप सभी को बता दें कि उक्त संगठन ने सिलीगुड़ी शहर के कई रिक्शा चालकों और वैन चालकों को छोटे छाते वितरित किए, जिसे पाकर सभी चालक बेहद खुश हुए और उक्त संगठन को उन्होंने धन्यवाद दिया। एक्चुअली রোদ্রের এত তাপ, এই তাপে এখন আমরা যেটা চিন্তা করলাম যে রিক্সা চালক আর ভ্যান চালক যারা আছে তাদের তো মাথায় ছাদ থাকে না যখন গাড়ি চালায়, ওরা রিক্সা চালায়। সেজন্য আমরা বললাম যে এই ছাতা দিলে পরে কিছুটা সূর্যের তাপ থেকে তারা কিছুটা স্বস্তির পাবে, সেজন্য আমরা এই উদ্যোগ নিলাম। রেসপন্স তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মানে যত ছাতা আনা যাবে ততই লাগবে। তো মানুষের খুশি সবাই যে এই ছাতাটা পেয়ে, তারা এই মানে হয়তো কেনার সামর্থ্য থাকলেও হয়তো ওদের মাথায় হয়তো এই আইডিয়াটা আসেনি, কিন্তু আজকে তারা পেয়ে খুব খুশি, তাই দেখলাম। আমরা 100 জনকে ছাতা দিব, সাথে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস বলতে মানে এই জুস দেওয়া হচ্ছে একটা। আমার নাম রাজু পাল, আমাদের এনজিও যে স্মাইল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, আমি তার প্রেসিডেন্ট।